नमस्ते बच्चों, सब लोग ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तो आज हम कुछ कार्यानुभव पार्ट दो नहीं, आ की मात्रा वाले शब्द वो चैप्टर हम पढ़ रहा है अभी। तो उसमें ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് में कुछ कार्यानुभव है वो करना चाहिए. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം. तो നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആക്കി മാത്ര वाले शब्दों के बारे में हम पढ़ा, അതെല്ലാം പഠിച്ചു അല്ലേ? നമ്മൾ കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഛാത്ത, ഛാത്ത क्या है? ഛാത്ത अम्ब्रेला. तारा, तारा क्या है? तारा स्टार. माला, माला क्या है? माला गार्लैंड. അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളവർക്ക് നോക്കാം. पेज नंबर 18 उसमें समझ कर लिखिए. क्या है? समझ कर लिखिए. यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में कुछ शब्द दिया गया है. अनार, डाल, अचार, ആകാശ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനാർ, ഡാൽ, അച്ചാർ, ആകാശ്. 4 ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വേർഡ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വേർഡ്സും അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ पहला अनार में लिखा है, हाँ उसमें उदाहरण दिया गया है अनार. അപ്പോൾ അനാർ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. ദാ ഈ നാ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. എഴുതി, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഇനി നാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. നാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് കിട്ടും? ന് ജമാ ആ, ന് ജമാ ആ. देन उसके बाद रा, देखा, उसके बाद रा. ये है एक और बार मैं लिखती हूँ, इतना स्पेस नहीं है इसलिए. आ न आ र, आ न आ र, अनार. तो उसके बाद तीसरा कॉलम में आ ना र ऐसा लिखते हैं. तो आखिरी कॉलम में हम ये जोड़ना चाहिए. कैसे जोड़ूंगी? ऐसे आ നാ റ് ചേർത്ത് എഴുതുക. കണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നായെ നമ്മളിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ന് പ്ലസ് ആ എന്നുള്ളത് എഴുതുക. ദെൻ ന് മാറി നായ ആവുകയും ആയുടെ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത കോളത്തിൽ അത് ചേർത്ത് എഴുതുന്നു. ഇതാണ് एक्सरसाइज. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വേർഡ് നോക്കാം. डाल. ये देखो डाल कैसे हम लिखूंगी, कैसे लिखूंगी? तो ऐसे लिखना. डाल നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഡാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഡ ആ ഡാ देन ला. देखो तो यहाँ ഡാ ആ ല. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ചേർത്ത് നമ്മൾ എഴുതി ഡാൽ. കണ്ടോ? കണ്ടോ? മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണെന്ന്? ഡാ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? ഡ ജമാ ആ. ദെൻ ഉസ്കെ ബാദ് ഈ ഡാ ഇവിടെ എഴുതുക, ആയുടെ മാത്രം ഇവിടെ ഇടുക, ല പിന്നെ ചേർത്ത് എഴുതുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. അച്ചാർ. नेक्स्ट शब्द है अचार. एंड देखो अचार पहला लिखना, उसके बाद च लिखना, च जमा आ लिखना, रा लिखना. ओके. और उसके बाद कैसे लिखना चाहिए? आ चा आ र ऐसा लिखना चाहिए. और हम ये सभी अक्षरों को हमें जोड़ना चाहिए. अचार ऐसे लिखना चाहिए. अचार. देखा? और उसके बाद आखिरी शब्द है आकाश. आकाश, आकाश. यहाँ देखो पहला आ लिखना चाहिए, उसके बाद क. ആ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വരാക്ഷരമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിൽ ദീർഘം വരുമ്പോഴേ നമ്മളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. ആ ജമാ क जमा आ, उसके बाद श. ये देखो ऐसा लिखना चाहिए. यहाँ हमें उसकी मात्रा लिखना चाहिए. आ का आ श. ഇനി അവസാന കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ചേർത്ത് എഴുതുക അല്ലേ? ആ का श. ये देखा? ऐसा लिखना चाहिए. सिंबल है ना? तो तुम लोग एक बात ध्यान रखना, ये अपने ഓൾ നോട്ട്ബുക്ക് में लिखना. നിങ്ങളുടെ ഓൾ നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി. റഫ് നോട്ട്ബുക്ക് ഫെയർ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ?
എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളവർ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം. ओके, तो उसके बाद रेस करना चाहती हूँ. उसके बाद दूसरा कार्यानुभव है, उसकी ओर चलती हूँ. तो यहाँ देखो, आ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए. आ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए. यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ शब्द है, तो उसमें आ की मात्रा लगाना चाहिए. ആയുടെ മാത്ര ചേർത്തിട്ട് ആ വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത ബോക്സിലേക്ക് എഴുതണം. അതിനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ शब्दंगल नोका. पहला शब्द खाना. क्या है पहला शब्द? खाना. उसके बाद कार, और उसके बाद दरबार, देन उसके बाद सामान. तो यहाँ आकी मात्रा എവിടാണോ ആ മാത്ര നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം. അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മാത്ര ഇല്ലാതാണ് അക്ഷരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ മാത്ര എവിടെയാണോ കൃത്യമായിട്ട് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളത് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ആ മാത്ര ചേർത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം നോക്കാം. तो पहला शब्द है खाना. पहला शब्द क्या है? खाना. तो उसका दूसरा शब्द कार. उसके बाद दरबार. उसके बाद सामान. तो यहाँ शब्द दिया गया है घा. यहाँ मात्रा लिखना चाहिए. यहाँ आखिरी शब्द सा मा. तो यहाँ मात्रा लिखनी चाहिए. यहाँ इस भाग में रिक्त स्थान पूरा करना चाहिए. तो कौन सा मात्रा हम पढ़ रहे हैं आप? आ की मात्रा. तो यहाँ देखो, का के बाद आ की मात्रा यहाँ लगाना चाहिए, खा. और यहाँ भी ना, खाना. देखो खाना. तो यहाँ आ की मात्रा लगाना चाहिए, कार. और यहाँ भी आ की मात्रा, दरबार. तो यहाँ भी देखो सा, देखो यहाँ आ की मात्रा यहाँ लिखना, और उसके बाद माँ के साथ भी आ की मात्रा लिखना चाहिए. सामान, सामान. तो खाना, कार, दरबार, सामान, ऐसा लिखना चाहिए. तो उसके बाद नेक्स्ट कार्यानुभव नंबर 5. तो उसमें चित्रों को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए. चित्रों को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ. നമ്മൾ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പഠിച്ചു, छाता, माला, तारा. तो यहाँ उसका चित्र भी है. देखो छाता का चित्र यहाँ दिया गया है, उसके आगे झा लिखना चाहिए. तो इसके बाद तो यहाँ चित्र दिया गया है, एक छाता का चित्र है. इसमें छाता का चित्र है यहाँ, और यहाँ एक माला भी है. और आखिरी चित्र है एक स्टार का. एक स्टार का चित्र भी है. तो यहाँ तो इसके आगे के अक्षर क्या था वो हमें यहाँ लिखना चाहिए. यह क्या है? यह छाता है. छाता माने अम्ब्रेला. तो यहाँ धा ता है,
तो हमें इसके आगे के अक्षर लिखना चाहिए. क्या है आगे के अक्षर? आगे के अक्षर झा, छा है ना, तो यहाँ छा लिखना चाहिए, छा, छा. और यहाँ ला दिया गया है तो हमें मा लिखना चाहिए, माला, छाता. और उसके बाद ता, यहाँ क्या है, क्या जोड़ना चाहिए? यहाँ ता जोड़ना चाहिए, ता लिखना चाहिए. हाँ, रा दिया गया है, तारा, छाता, माला, तारा. देखो ये चित्र देखकर उसकी अक्षर रिक्त स्थान भरना चाहिए. तो समझ में आया? तो उसके बाद आखिरी प्रश्न है, परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर दिए गए अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए. उन शब्दों में आ की मात्रा को पहचानिए. ഇവിടെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഹിന്ദിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ആക്കി മാത്ര വരുന്ന അക്ഷരത്തിന് ചുറ്റും വട്ടം വരയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. तो यहाँ देखो, पहला हैंड, हैंड. उसके बाद क्लाउड, उसके बाद लोक, उसके बाद टोमेटो. तो 4 शब्द यहाँ दिया गया है. देखो पहला शब्द है हैंड. हैंड का मलयालम शब्द कई, तो उसका हिंदी शब्द क्या होगा? എന്തായിരിക്കും? हैंड माने हाथ. क्या है? हाथ. तो यहाँ मैं लिखती हूँ हा थ. धा എഴുതുമ്പോൾ മുകളിൽ വരയിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. हाथ ऐसा लिखना चाहिए, हाथ, हाथ. तो यहाँ आ की मात्रा कहाँ आने वाले है? यहाँ, यहाँ है, हा में आ की मात्रा, हा में. तो यहाँ अंडरलाइन करना चाहिए. तो उसके बाद क्लाउड. क्लाउड क्या है? क्लाउड माने बादल. क्लाउड बादल, मेघम, बा द इल, बादल. तो यहाँ कहाँ है आ की मात्रा इस शब्द में? यहाँ है, बा. तो यहाँ रेखा खींचना चाहिए, यहाँ. तो उसके बाद लोक. लोक माने ताला, लोक, ताला. तो यहाँ हम ताला लिखेंगे, ताला. तो यहाँ कहाँ है आ की मात्रा? यहाँ ता में है और ला में है. तो ता, ला. ഈ 2 അക്ഷരത്തിലും ഉണ്ടല്ലേ, തായിലും ഉണ്ട് ലായിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വരയിടുക. उसके बाद टोमेटो. टोमेटो माने तकाली, टमाटर. क्या है? टमाटर. तो हम यहाँ टमाटर लिखेंगे, टमाटर. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ആക്കി മാത്ര? ഇവിടെ ഈ മായിലാണ് ആക്കി മാത്ര. देखा, കണ്ടോ? അപ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഹാൻഡ്, हाथ, क्लाउड, बादल, लोक, ताला और टोमेटो, टमाटर. तो छाता माने अम्ब्रेला, माला गार्लैंड, तारा स्टार, हैंड हाथ, क्लाउड बादल, लोक ताला और टोमेटो टमाटर. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.